Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali di pagi hari Ahad ini bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan ke-6 di pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid 1. Hari ini kita akan masuk Ad-Darsu Tasi'a Asyara, pelajaran ke-19 tentang angka dan bendanya Itu istilahnya al-adadu wal ma'dud. Al-adad artinya angka atau bilangan. Al-ma'dud benda yang dihitung, benda yang dikiranya dihitung. Itu maksudnya al-adad. Al-adadu artinya angka. Al-ma'dud benda yang dikira, yang dihitungnya. Contohnya salah satu tulabin, tiga pelajar laki-laki. Adatnya salah satu, itu angkanya. Al-adadu, angkanya salah satu. Benda yang dihitungnya, yang dikira, tulabin, itu disebut al-ma'dud. Ma'dudnya itu. Salah satu adatnya, tulabin ma'dud. Ma'dud, benda yang dihitung, yang dikiranya. Dan kita mesti dihafal ya, angka ini, angka dasar 1 sampai 10 mesti di luar kepala, mesti. Itu kuncinya. Mu'asoka, kita berhitung ya. Angka 1 sampai 10. Fadli. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, Nah, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. itu angka adat itu ya. Adat ini ya. Nah, Ustaz. Adat 1 sampai 10. Hampir serupa ini angka sita Dan dan tis'ah. is'ah. Sita 6, is'ah 9. Syukran. Mu'asoka. Afwan, Ustaz. Waktu cinta. Masih di luar, Ustaz. Afwan belum datang. Bentar ya. Nah, Ustaz. Umu Zain 1 hingga 10. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Nah, hafal ya. Insyaallah Ustaz. Angka dasar ini 1 sampai 10. Syukran. Umu Afwan. Zain. Umu Afwan, Siti Ustaz. Radiyah. Fadli. Ya Ustaz, bismillah. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Udah hafal ya, Mas Radiyah? Insyaallah. Insyaallah. Al-adad. Adat maksudnya apa, Jumlah apa jumlah? Jumlah. Nah, nomor. Dikali jumlah yang dihitung itu. Al-ma'dud yang dihitung, yang dikira. Oh ya, al-ma'dud yang dihitung, benda yang dihitung. Jami adud tuh jumlah lah, number. Adat. Adat. Contohnya salah satu Tulabin. Jadi mana adatnya? adatnya salah satu. Ma'dudnya Yang dihitung tuh tulabin. tulabin. Nah, syukran. Siti Ya. Radiyah. Alhamdulillah Ustaz.
Nah, Ummu Talha 1 sampai 10 berhitung. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Nah, asyaratun. Shinnya fathah. Asyaratun. Asyaratun. Syukran Ummu Talha. Afwan Ustaz. Kemudian Ummu Yurika 1 sampai 10. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Nah, udah hafal ya? Insyaallah. Nah, Ustaz, mesti harus diulang-ulang juga. Nah, nama. Ummu Jasmin. Tafadhali. Ummu Jasmin mungkin atau Ummu Muhammad. Nah, Ustaz. Berhitung. Wahidun, itnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Nah, lancar. Syukran. Hafal ya. Nah, Ustaz. Berikutnya Ukhtu Safirna. Tafadhali. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Nah, bagus. Hafalin ya. Nah, Ustaz. Berikutnya Musiska. Tafadhali. Musiska, Ummu Jasmin. Nah, Ustaz. Tafadhali. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Nah, hafal ya. Ummu Jasmin. Insyaallah. 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 Nah, Musiska. Ummu Hibban. Hadir Ustaz. Tafadhali, Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, 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 7. sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Syukran Ummu Hibban, lancarin ya. Ummu Hibban. Oke. Berikutnya Ummu Fatimah. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Nah, Ummu Fatimah hafalin ya. Nah, Ustaz. Ummu Aiza. Tafadhali. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Nah, Ummu Aiza al-adad. Al-adad artinya apa? Al-adad artinya angka, al-ma'dud Al-ma'dud. artinya angka yang dihitung. Nah, angka atau benda. Benda yang dihitung ya. Atau dihitung. Nah, Ustaz. Contohnya salah satu. Salah satu tullabin. Mana adadnya? Adadnya salah satu. Ma'dudnya. Ma'adudnya tullabin. Nah, gitu. Ummu Aiza. Syukran. Afwan Ustaz. Waktu dini 1 sampai 10. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, tis'atun,
Ulangi, sab'atun. Sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Nah, syukran. Udah ini Afwan bagus. Ustaz. Ummu Ahmad. Ya Ustaz. Tandali Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyara. Nah, udah hafal ya? Ummu Ahmad. Ya Ustaz. Nah, syukran. Afwan Siapa lagi Ustaz. yang belum? Sudah semua ya? Ummu Yurika sudah tadi. Waktu Cinta ada? Hadirah Ustaz. Fadli berhitung. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Udah hafal ya? Nah, Ustaz insyaallah. Insyaallah. Sudah semua ya, Ini baru adatnya saja. Baru adat. Belum dengan ma'dudnya ya. Masih angka 1 hingga 10. Nah, sekarang kita mulai belajar dengan ma'dudnya. Mu'asaka kembali. Al-adadu wahidun au wahidatun. Al-adadu wahidun au wahidatun. Angka 1 muzakkar. Wahidun angka 1 mudzakkar, wahidatun angka 1 untuk muannas. Tanda muannasnya apa? Ta marbutoh. Tak marbutoh. Muzakkar wahidun, muannas wahidatun. Ingat ya? Insyaallah Ustaz. Dibedakan muzakkar muannas. Dengan ma'dudnya misalnya Ummu Asaka, contoh, saya punya 1 rial. Indi riyalun wahidun. Indi riyalun wahidun. Mana adatnya? Wahidun. Wahidun angka 1 kan? Naam. Ma'dudnya mana? Riyalun. Riyalun. Jadi ma'dudnya dulu disebut. Ummu Asaka ya. Naam Ustaz. Bukan indi wahidun riyalun. Indi riyalun wahidun. Kembali. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, tidak ada fi'il kan? Naam Ustaz. Berarti kalau jumlah ismiyah polanya Mubtada wa khabar. mubtada khabar. Mana mubtada'nya? Indi. Bukan indi. Riyalun. Riyalun itu mubtada'nya. Mubtada apa dia? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar karena nakirah. Naam. Indi berarti sebagai Khabar. khabar apa namanya? Muqaddam. Qaddam. Berupa dzaraf kan? Dzaraf. Naam Ustaz. Dzaraf indi itu. Berupa dzaraf dia. Khabar muqaddam. Oh, jadi ketika yang di awal Riyalun itu khobar, jar majrur, dia adalah khobar bukan mubtada Ustaz. Bukan, nggak mungkin zaraf dan jar majrur sebagai mubtada. Mubtada itu isim murni dia. Kabun, qalamun, riyalun, sayyarat. Nggak mungkin Selain jar majrur. dzaraf sama jar majrur, apalagi Ustaz yang di depan dia dikatakan khobar? Misalnya kata tanya, misalnya aina qalamun. Termasuk khobar dia. Khobar muqaddam. Jadi riyalun sebagai mubtada muakhar. Mubtada muakhar wa huwa man? Wa huwa man'ud. Man'ud wahidun. Wahidun wa huwa na'at ya? Wahidun na'at. Nah, wahidun na'atnya. Jadi untuk angka 1 itu sebagai na'at ya ya.
Nah, Ustaz. Kata sifat. Kata sifat. Kata sifat. Meskipun kalau soka tanpa menyebutkan wahidunnya, Sudah jelas. sudah dapat dipahami satu. Nah, Indi rialun. Saya punya 1 rial, itu sudah difahami. Tanpa wahidunnya ya. nah, Ustaz. Perlu dikuatkan lagi dengan naatnya. Rialun wahidun. Jadi untuk angka 1, dia sebagai naat dari ma'dudnya ya. Nah, Sebagai kata sifat. Wahidun sebagai wahidun sebagai naat li rialun. wahidun sebagai kata Kata sifat dari rial. dari rial tadi. Kata sifatnya. Ini kan Om? Nah, Ustaz. Contohnya lagi. Li akhun wahidun. Saya mempunyai satu saudara laki-laki. Mana adatnya? Adatnya wahidun. Ma'dudnya Akhun. akhun. Ini pun sebagai jumlah Ismiyah. ismiyah. Li jar majrur sebagai Sebagai khobar muqaddam. akhun. Akhun sebagai mubtada muakhir wa huwa man'ut. Wahidun Wahidun na'at. naatnya. Untuk mu'annas, adat mu'annas sama tuh naat man'ut. Lana ukhtun wahidatun. Kami Mempunyai satu saudari perempuan. mana adatnya? Wahidatun. Wahidatun sebagai Wahidatun sebagai naat. naat. Ma'dudnya Ukhtun. uhtun. Mu'annas kan? Nah, Bisa ya? insya Allah. Masukkan. Insya Allah. Syukran. Afwan Ustaz. Untuk cinta, saya mempunyai satu buku. Indi kitabun wahidun. Saya mempunyai satu tas. Indi hakibatun wahidun. Wahidatun. Wahidatun. Nah. Untuk angka 1, dia sebagai naat Naat. dari ma'dudnya. Ma'dudnya disebut dulu. Haqibatun wahidatun. Bukan wahidatun haqibatun ya. Nah, Ustaz. Syukran. Cinta. Afwan Ustaz. Muzain. Saya mempunyai saya punya satu pena. Indi qalamun wahidun. Saya punya satu sepeda. Indi darajatun wahidatun. Untuk angka 1 sebagai Adat sebagai apa tuh? Kedudukannya naat. Naat dari ma'dudnya. Baik muzakkar atau muannas. Syukran. Muzain. Afwan Ustaz. Musiti Radiyah. Ya, Ustaz. Saya mempunyai satu anak lelaki. Li saya mempunyai satu. Li akhun wahidun. Oh, itu ada. Satu anak laki-laki. Bin ibni. Betul. Li ibni wahidun. Li ibnun wahidun. Bagus. Saya punya satu anak perempuan. Li bintun wahidatun. Bagus. Ada satu sebagai Ada Ada satu satu sebagai naat. kedudukannya sebagai apa?
Naat, naam. Naat. Naat. Naat dari ma'dudnya. Ma'dud ya. Kata sifat ya. Ya, kata sifat. Hmm. Serasi kan? Serasi kan Om? Ya, ya, ya. Sama-sama kan? Ya. Mudzakkar, mudzakkar, muannas, muannas. Ustaz. Syukran. Istirahat. Ya, ya. Serasi kan? Ya, Sama ya. kan? Ah, ah. Akhun wahidun. Akhun Wahidatun. akhun wahid. Oke. Ya. Wahidun mudzakkar kan? Ya kan? Wahidun mudzakkar ya. Wahidatun muannas. Karena wahidatun muannas. Karena ma'dudnya juga mudzakkar muannas. Serasi kan? Ya, ya. Sama. Sebagai naat. Syukran. Syukran. Syukran Ustaz. Afwan. Ustaz. Ummu Talha. Saya mempunyai satu paman. Satu paman. Ummu Ahmad. Ada? Ummu Jasmin. Atau Ummu Muhammad. Ummu Muhammad. Ummu Muhammad ada? Musiska hadirah. Hadir Ustaz. Saya punya satu paman. Ya, bagaimana Ustaz? Saya punya satu orang paman. Paman. Amun. Oh, amun. Oh ya. Kalau perempuan amma ya. Li amun Ammatun. wahidun. Bagus. Bibi. Li amma aman atau aman? Ammatun. Li amatun wahidatun. Bagus. Serasi kan? Mudzakkar Ya. mudzakkar, muannas muannas. Syukran. Musiska bagus. Ummu Hibban. Saya punya satu kursi. Kursi ini. Indi wah indi kursiun wahidun. Bagus. Saya punya satu perpustakaan, maktabatun. Indi maktabatun wahidun. Muannas. Ya, wahidatun berarti. Wahidatun. Sebagai naat ya. Ya. Syukran. Muhibban. Ummu Afwan, Aiza. Ummu Aiza saya punya satu kemeja. Indi komisun wahidun. Bagus. Saya punya satu kereta, satu mobil. Indi sayyaratun wahidatun. Bagus. Rasium ya. Ya, nah. Mana sebagai naat. Naat. Naam. Waktu ini Ustaz. saya punya satu meja. Indi maktabun wahidun. Ini maktabun wahidun. Saya punya satu sapi betina. Indi baqaratun wahidatun. Serasi kan ya? Nah, Ustaz. Antara ma'dud dan adatnya serasi. Sama-sama mudzakkar, sama-sama muannas. Ummu Azam. Saya punya buku nota, buku catatan. Satu. Ummu Azam.
Ummu Kartika, Ummu Jasmine. Nah, Ustaz. Saya punya buku Indi, satu indi catatan. daftarun wahidun. Bagus, ini daftarun wahidun. Untuk muannas, saya punya satu buah kulkas lemari es. Indi salajatun wahidatun. Nah, serasium ya antara adat dan ma'dudnya ya. Nah, Ustaz. Karena polanya naat dan Manut. man'ud. Nah, syukran Afwan. Yasmin. Ummu Husni ada? Ummu Husni, Ummu Iban sudah, Ummu Fatimah. Nah, Ustaz. Saya punya satu kemeja. Ustaz. Indi komisun wahidun. Bagus. Indi qamisun wahidun. Satu lagi yang mu'annas. Saya punya satu sepeda. Indi darojatun wahidatun. Bagus. Rasium ya. Ya, Antara Ustaz. adat dan ma'dudnya sama-sama mudzakkar, sama-sama Muannas. mu'annas. Syukran. Muannas. Ummu Fatimah. Ummu Husni. Afwan. Nah, Ustaz. Saya punya satu kursi. Indi kursiyun wahidun. Saya punya satu jam tangan. Indi sa'atun wahidatun. Sahih. Syukran. Ummu Ustaz. Husni, bagus. Afwan, Ustaz. Siapa lagi yang belum? Ada, Ustaz. Ummu Talha ya? Ummu Muhammad, Ustaz. Muhammad. Contoh Ummu Muhammad. Saya punya satu tempat tidur. Indi sarirun wahidun. Bagus. Saya punya satu kamar. Indi gurfatun wahidatun. Bagus. Ummu Talha. Barakallahu fiik. Sudah semua, Om? Anda belum, Ustaz. Tadi Ummu siapa tadi? Ummu Ahmad ya? Ummu Talha Nah, ya? Ustaz. Ummu Tadi Muhammad. Muhammad tadi. Ummu Talha sekarang? Nah, Ustaz. Hmm. Saya punya satu pintu. Indi babun wahidun. Hmm. Babun wahid. Saya punya satu pohon. Syajaratun. Indi syajaratun wahidatun. Bagus. Ummu Talha. Ummu Azam. Nah, Ustaz. Saya punya satu kunci. Kunci. Indi miftahun wahidun. Saya punya satu sudu sendok. Mil'aqatun. Indi mil'aqatun wahidatun. Bagus. Ummu Azam. Ummu Nisa. Saya punya satu pulpen. Ummu Nisa. Afwan, Ustaz. Fadli. Saya punya satu pulpen, Ustaz. Betul. Indi kolamani. Satu, bukan dua. Itu mah dua. Apa, Ustaz? Indi kolamun wahidun. Bagus. Saya punya dua tas. Haqibatun. Saya punya satu tas saja. Satu. Indi haqibatun.
Mm-mm. Betul. Hakibatun wahidun. Muannas. Indi hakibatun wahidatun. Nah, serasi. Hakibatun muannas. Wahidatun juga pakai tak marbutah. Naam Ya Om Ustaz. ya. Itu ketentuan angka 1. Adatnya mengikuti ma'dudnya. Oh, Sama-sama naam. muzakkar, sama-sama muannas. Kata indi untuk kepemilikan benda ya Ustaz. Benda betul. Benda. Biasanya untuk orang dekat, li gitu ya. Oh, naam. Li akhun wahidun. Sudah semua ya. Ada yang Insyaallah Ustaz. tertinggal. Kembali ke Ummu As-Soka. Sekarang 2 Ummu As-Soka. Naam Ustaz. Angka untuk isnan atau isnatan muannas. Isnan untuk Isnani angka untuk mudzakkar yang berjumlah 2. Isnatani jumlah 2 untuk muannas. betul. Isnan 2 muzakkar, isnatani. Isnatani 2 untuk muannas. Sekarang dengan ma'dudnya, benda yang dihitung ya Om. Indi daftaroni isnani. Saya punya 2 buku tulis. Ini juga jumlahnya jumlah Ismiyah. ismiyah. Indi itu zaraf dia Om. Indi zaraf sebagai khobar muqaddam. bagus. Daftarani. Daftaroni mubtada muakhkhar wa huwa man'ud. Isnani. Isnani na'at. Nah, jadi isnani sebagai na'tun. Na'tun kata sifat li daftaroni. Nah, kata sifat li daftarani. Contoh lagi, ala maktabil mudarrisati daftaronisnani. Di atas meja guru. Di atas meja guru itu ada 2 buku tulis. Alaka nadzorotanis natani. Apakah kamu mempunyai 2 kacamata cermin? Apakah kamu mempunyai 2 kacamata? Sama untuk angka 2 Om. Sama dia dengan angka 1 sebagai na'at ya. Ini daftarani isnani. Contoh lagi. Masakah saya punya 2 pena? Indi qalamanis nani. Isnani sebagai na'at. Meskipun kalau tanpa disebutkan isnaninya sudah cukup ya. Dapat dipahami. Qalamani daftarani 2 pena. Isnani hanya sebagai penguat. Penguat saja mu'assaqah. Ustaz. Syukran. Afwan Ustaz. Wafiq barakallah. Cinta, saya punya 2 buku. Indi kitaban. Indi kitaban isnani. Saya punya 2 tas. Indi hakibatani isnatani. Bagus. Hakibatani isnatani. Isnan untuk 2 muzakkar, isnatani untuk 2 Isnatani. untuk 2 muannas ya. Isnatani. Syukran. Cinta. Mustiradiyah, saya punya 2 meja. Maktabah. Oke. Indi maktabani
Isnani. Bagus. Saya punya 2 kereta. Nah, indi indi sayyaratani ya indi Betul? sayyaratani isnatani. Bagus. Isnan dan isnatani sebagai Anaat naat. Nah, dari man'utnya dari isnan dan isnatan. nah, ini Boleh ya? ya Sudah insyaallah. ya? Ya pelan-pelan ya. Allah. Ummu Zain, saya punya 2 kursi. Indi kursiani Kursi ya nih. indi kursiyani isnani. Saya punya 2 sepeda. Indi darajatani isnatani. Nah, bisa ya? Insya Allah Ustaz. Ini kaidahnya untuk 1 dan 2 sebagai Naat. naat untuk menguatkan saja. Meskipun tanpa disebutkan isnan, udah difahami ya. Naam Ustaz. Contohnya 2. Syukran. Muzain. Afwan. Ummu Yurika, saya punya 2 kemeja. Indi komisonis nani. Saya punya 2 jam tangan. Indi sa'atanis natani. Nah, isnan, isnatani. Isnan, isnatani. Wahidun, wahidatun. Serasi kan? Naam Ustaz. Serasi antara naat dan man'utnya sama-sama muzakkar, sama-sama Mu'annas. anas. Syukran. Afwan Ummu Yurika Ustaz. bagus. Uktu Safirna. Safirna. Saya punya 2 rumah. Indi baitani isnatani. Bagus. Saya punya 2 sapi betina. Indi bakorotani isnatani. Bagus. Barakallahu fiik. Ummu Talha. Naam Ustaz. Saya mempunyai 2 tempat tidur. Indi sarironis nani. Bagus. Saya mempunyai 2, misalnya apa ya? 2 perpustakaan. Indi maktabatani natani. Bagus. Maktabatani isnatani. Syukran. Ummu Afwan. Talha bagus. Tuh Dini. Saya punya 1 kuda, 1 ekor kuda. Indi hisoni. 1 lagi 2. 2 ekor kuda. Indi hisoni. Hisanani. Hisonani. Indi hisonani isnani. Nah, saya punya 2 unta. Naqatun. Naqatani. Gitu. Nakotani. Indi nakotani isnatani. Natani. Syukran. Tuh Dini. Berikutnya Ummu Ahmad. Ummu Ahmad ada atau Ummu Muhammad atau Ummu Aizah. Ummu Aizah. Saya punya 2 ekor keledai. Andi himarani isnani. Bagus. Saya punya 2 lembu. Andi Baqaratun. sapi. Andi
Indi bakorotani isnatani. Bagus. Baqaratani ithnatani. Syukran. Muizzah. Ummu Husni, saya punya 2 sapu tangan. Mindil. Indi mindilani, Ustaz. Bagus. Mindilani. Mindilani isnani. Saya punya 2 pohon. Syajaratun. Indi syajaratani isnatani. Bagus. Ummu Husni. Ummu Hibban. Ummu Hibban. Saya punya 2 pintu. Pintu ya Ustaz. Indi babani isnani. Nah, babani isnani. Saya punya 2 kamar. Ghurfatun. Indi gurfatani isnatani. Bagus, Ummu Hibban. Syukran. Afwan Ustaz. Ummu Fatimah. Ummu Fatimah ada. Ada Ustaz. Saya punya 1 buku, 2 buku ya. 2 buku. Indi kitabani isnani. Saya punya 2 tas. Indi hakibatani isnatani. Syukran, Ummu Fatimah. Afwan Ustaz. Ummu Jasmin. Saya punya 2 kemeja. Ummu Ya Jasmin Ustaz. ada. Afwan, Ana lagi nyuci piring. Gimana Ustaz? Saya punya 2 kemeja. Indi komisoni isnatani. Isnani. Nah, saya punya 2 jam tangan. Indi saatani isnatani. Bagus, Ummu Jasmin. Afwan. Di meja komputer, Kak. Siapa lagi yang belum? Ustaz. Ummu Azam. Ummu Azam. Saya punya 2 abang, 2 saudara laki-laki. Indi Oli. Oke nih. 2 saudara laki-laki. Akhwani. Akhwani senani. Saya punya 2 saudari perempuan. Ukhtani. Ukhtanis natani. Ukhtanis natani. Ukhtani isnatani. Syukran. Muazzam. Lagi sakit ya? Lagi sakit? Nah, Ustaz. Tak berapa Ustaz. Okelah. Siapa lagi yang belum? Ummu Nisa. Nah, Ustaz. Saya punya 2 masjid. Indi masajidani, Ustaz. Masjidani. Nani. Saya punya 2 sekolah. Indi madrasatani isnani. Muannas. Nama Ustaz. Isnatani. Indi madrasatani isnatani. Syukran, Munisa bagus. Siapa lagi yang belum?
Sudah ya? Sudah semuanya? Satu sudah, adat satu, adat dua juga sudah. Nah, sekarang kita masuk adat tiga. Mu'asakah tiga ya. Jumlahnya Nah, jumlah fi'liyah ini. Adat salah satun wa asyaratun. salah satun wa asyaratun. Au Au salasun wa asyrun. angka satu, angka Angka satu lagi, angka 1, tiga sampai angka 3 sampai angka 10 digunakan untuk muzakkar. untuk ma'dud yang muzakkar atau untuk ma'dud Maksud yang muzakkar. dan untuk ma'dud Yang jamak. dan mu'an, muzakkar dan mu'an. Oh, nah. Yang mu'annas Ustaz. Gitu aja. Ya. Angka 3 sampai 10 untuk ma'dud yang muzakkar atau mu'annas. Nah, mu'annas. Kita muzakkar dulu ya. Nah, Ustaz. Contohnya ghaba. Qoba salah satu tulabin. Ghaba artinya tidak hadir gitu. Ghaib. Ghaib, absen. Oh, tidak hadir. Hmm. Tidak hadir 3 orang pelajar. Bagus. Ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah polanya Fi'il dan fa'il. Bukan mubtada khobar ya. Nah, Ustaz. Fi'il dan fa'il. Ghaba artinya telah goib gitu, tidak hadir, absen. Ghaba fi'il madhi. Madhi, betul. Nah, kalau salah satu berarti sebagai salah satu ghaba kan fi'il, berarti salah satu fa'il. Fa'ilnya marfu. Marfu di dhammah. Wa huwa mudhaf. Tulabin mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Mana adatnya? Adatnya salah satu. Salah satu, betul. Dimajukan dia. Ma'adudnya Tulabin. Dijamakkan kan? Nah, Ustaz. Dijamakkan. Berarti untuk angka 3 sampai 10 ma'adudnya berbentuk jamak. Berbentuk jamak. Majrur. Jamak majrur, na'am. Jamak majrur. Jamak dikasrahkan sebagai mudhafun ilaih. Salah satu sebagai fa'il, wa huwa mudhaf marfu'un bi dhammah, tulabin mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Bagus. Salah satu tuh. Salah satu sebagai fa'il marfu. Fa'il marfu. Ini kan, Om? Nah, Ustaz. Contoh lagi, mu'asakah wahid. Khoroja salah satu tulabin. Telah keluar 3 orang pelajar. Mana adatnya? Salah satu. Wa huwa mudhaf. Tulabin. Tulabin tuh. Ma'adudnya tulabin berbentuk jamak majrur. Jamak majrur. Perhatikan, dia tidak serasi itu. Tulabin muzakkar atau muannas? Muzakkar. Nah, muzakkar, tulabin muzakkar. Adatnya salah satu muzakkar apa muannas? Muannas. Muannas. Tidak serasi kan, berlawanan ya? Nah, Ustaz. Adatnya salah satu muannas, tulabin muzakkar. Tidak serasi itu. Nomor 2, dakhalal masjida tis'atu hujjajin. Telah masuk ke dalam masjid itu 3 orang haji. 3 orang apa tis'atu?
Tis'atu jemaah haji. Tis'atu 9 ya. 9 9. jemaah haji. Mana adatnya? Tis'atu. Tis'atu. Ma'dudnya? Hujjajin. Hujjajin. Berupa jamak? Jamak majrur. Jamak majrur. Kemudian hujjajin muzakkar apa muannas? Muzakkar. Maka angkanya mesti Muannas. Tis'atu gitu. Ya kan Om? Tis'atu. Letak marbutoh kan? Nah, Ustaz. Materi kita ada 9. Untuk angka 3 sampai 10 ma'dudnya berbentuk jamak majrur. Dan dia tidak serasi dengan adatnya. Nah, Kalau ma'dudnya muzakkar, adatnya mesti muannas. Contohnya nih Om. Kutub tuh, kutubin. Salah satu kutubin. Arba'atu kutubin. Khamsatu kutubin. Sittatu kutubin. Sab'atu kutubin. Samaniyatu kutubin. Tis'atu kutubin. Asyaratu kutubin. Ma'dudnya mana itu Om? Kutubin. Ma'dudnya kutub. Muzakkar ya kan? Ustaz. Maka angkanya muannas. Salah satu tuh pakai ta marbutah semua. Dan ma'dudnya dijamakkan, jamak majrur kan? Jamak majrur. Itu materi kita dari 19 ini Om. Al-adadu min salasatin. Al-adadu min salasatin ila asyaratin ma'al ma'dudil muzakkari. Angka dari 3 hingga 10 bersama ma'dud muzakkar. Ma'dud muzakkar. Sama benda yang dihitungnya berjenis muzakkar. Contohnya nih. Mu'asaka salah satu tulabin, 3 orang pelajar. Mana ma'dudnya? Tulabin. Muzakkar apa muannas? Muzakkar. Maka angkanya mesti muannas. Salah satu gitu. Salah satu. Ada tak marbutoh kan? Nah, Ustaz. Salah satu tulabin. Salah satu mudhaf. Tulabin. Mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Contoh lain. Salah satu nujumin. Salah satu nujumin. 3 bintang. Salah satu tujarin. 3 orang pedagang. Salah satu buyutin. 3 rumah. Salah satu auladin. 3 anak kecil. Salah satu akolamin. 3 pena. Kalau satu pena? Kolamun wahidun. 2 pena? Kolamanis nani. Nah, kita lewati ya, 1, 2 ya. Nah, Ustaz. Interaksi sekarang dengan Muzain mungkin? Nah, Ustaz. Mu'asaka 2, Muzain 3 ya. Nah. Fadhali Mu'asaka. Fisuki qalibani. Muzain. Fisuki salah satu tulabin. Nah, di pasar ada 3 pelajar. 2 sama 3. Bawahnya. Mu'asaka. Fil mal'abi waladani. Fil mal'abi salah satu auladin. Bagus. Salah satu auladin. Fis samai. Fis sama'il ana najmani. Di langit sekarang ada 3 bintang. Ada 2. Ini ada 2 bintang. Apa? Fis sama'il ana
salah satu nujumin. Nuju panjang. Salah satu nujumin. Bagus. Hunaka baitani. Di sana ada dua rumah. Hunaka salah satu buyutin. Nah, sana ada tiga rumah. Nah, Indi kolamani. Saya mempunyai dua pena. Indi salah satu akolamin. Saya Nah, memiliki 3 pena. sekarang gantian tanpa diartikan Ummu Zain dua. Fisuki tolibani. Fisuki salah satu tulabin. Fil mal'abi waladani. Fil mal'abi salah satu auladin. Bagus. Fis sama'il ana najmani. Fis sama'il ana salah satu nujumin. Hunaka baitani. Hunaka salasu buyutin. Salah satu. Tom. Oh, nam. Hunaka salah satu buyutin. Mungkin Nah, Ustaz. Indi Kolamani. Indi salah satu akolamin. Nah, syukran. Muzain bisa Muzain 3 ya. Insyaallah, 10. Ustaz. Allah syukran. Muasaka barakallahu. Afwan, Wafiq barakallahu Ustaz. Waktu cinta 4 Ustaz. pelajar. Arba'atu tullabin. 4 orang. Oh, 4 orang pelajar. Mana adatnya? Arba'atu Ma'adudnya. tullabin. Ma'adudnya muzakkar apa muannas? Muzakkar. Muzakkar. Maka angkanya adatnya mesti Annas. muannas. Ma'adudnya muzakkar. Berbentuk jamak Majrur. jamak majrur. Contoh lagi Arba'atu nujumin. Terus Arba'atu hujjajin. Arba'atu sururin. Bagus. Arba'atu duyufin. Arba'atu humurin. Humurin, keledai, 4 ekor keledai, humur. Dengan uktudini ya. Nah, Ustaz. Uktu cinta 3, uktudini 4. Uktudini ada? Uktudini hadirah atau Ummu Yurika mungkin? Nah, Ustaz. Cinta 3. Nah, Ustaz. Fil faslil ana salasatu tullabin. Fil faslil ana arba'atu tullabin. Langsung. Indal imami salasatu hujjajin. Indal imami arba'atu hujjajin. Bagus. Fi baitina salasatu duyufin. Fi baitina arba'atu buyufin. Fil ghurfati salasatu sururin. Fil ghurfati arba'atu sururin. Fil hakli salasatu humurin. Fil haqli arba'atu humurin. Gantian Ummu Yurika 3. Fil faslil ana salah. Indal imami salah satu hujjajin. Fil fasli.
Fil faslil ana salah satu tulabin. Fil faslil ana arba'atu tullabin. Indal imami salah satu hujjajin. Indal imami arba'atu hujjajin. Bagus. Fi baitina salah satu buyufin. Fi baitina arba'atu duyufin. Fil ghurfati salah satu sururin. Fil ghurfati arba'atu sururin. Fil haqli salah satu humurin. Fil haqli arba'atu humurin. Bagus, Ustaz Cinta Muyurika juga bisa ya. Insyaallah Ustaz. Insyaallah, syukran, barakallahu. Afwan Ustaz. Ummu Siti Radiyah 5. Nah, bismillah. Hamsatun tulabin. 5 Khamsatu mudah dia. Tak boleh tanwin. astagfirullah. Khamsatu tulabin. Allah. 5 orang. 5 orang pelajar. Mana adatnya? Adat ya khamsatu. Betul. Ma'dudnya Maduknya tulabin. muzakkar apa muannas? Tulabin. Tulabin muzakkar. Maka angkanya mesti muannas. nah, berlawanan kan? Berbeza kan? Ya. Dan tulabin jamak Jamak majrul bikas. majrur sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ya. Khamsatu mudhaf. Khamsatun mudhaf. Tulabin mudhafun ilahi wa huwa apa tadi kan? majrurun Majrun bi kasrah. bil kasrah. Khamsatu tulabin. Contoh lain khamsatu tulabin. Khamsatu juyubin. 5 pocket. Oh, pocket. Saku. Itu najmun, itu nujumun lain. Oke. Khamsatu auladin. 5 anak lelaki. Bagus. Khamsatu kilabin. 5 anjing. Bagus. Khamsatu rijalin. 5 orang lelaki. Oke. Khamsatu jibalin. 5 gunung. Bagus. Ummu Siti Radiyah dengan Ummu Talha mungkin. Ummu Talha. Hadir Ustaz. Ummu Siti Radiyah 4, Ummu Talha 5 ya. 6 Ustaz. Fadhali. Fid dukani arba'atu tulabin. Fid dukani khamsatu tullabin. Bagus. Oke. Khalfash syajarati arba'atu auladin. Khalfash syajaratu apa maknanya? Fasyajarati khamsatu auladin. Nah, di belakang pokok itu. Oh, di belakang pokok itu ada. Oke. Fis sayyarati arba'atu rijalin. Fis sayyarati khamsatu rijalin. Nah. Oke. Lif thawbi arba'atu juyubin. Lif thawbi khamsatu juyubin. Nah, baju itu mempunyai 5 pocket. 5 pocket saku. Oke. Saku. Hunaka arba'atu jibalin. Hunaka khamsatu jibalin. Nah, di sana ada 4 gunung. Gunung. Mutalha 4. Fid dukani arba'atu tullabin. Fid dukani khamsatu tullabin. Bagus. Khalfas syajarati arba'atu auladin. Khalfas syajarati khamsatu auladin. Nah. Fis sayyarati arba'atu rijalin.
fis sayyarati khamsatu rijalin. Hmm. Lithawbi arba'atu juyubin. Lithawbi khamsatu juyubin. Bagus. Hunaka arba'atu jibalin. Hunaka khamsatu jibalin. Boleh Mustara dia? Ya, pelan-pelan bisa insyaAllah. Talha juga bisa ya? Insyaallah Ustaz. Ustaz, nanti Allah. thawbi itu di baju ya? Di Ya, thawb. baju itu mempunyai. Oh, thawbi itu apa? Di baju atau baju aja Mempunyai. mempunyai? Memiliki. Baju itu memiliki 4 poket. 4. Oke. Saya tulis. Terima kasih. Afwan Ustaz. Sama. Umu Jasmine. 6 Umu Jasmine. Naam Ustaz. Sittatu tullabin. 6 orang. 6 orang pelajar. Pelajar laki-laki, Pelajar siswa. laki-laki. Mana adadnya? Sittatu Sittatu ma'dudnya. tullabin. Ma'dudnya muzakkar apa muannas? Muzakkar. Maka adatnya mesti Muannas. muannas. Sittatu ada tak marbutah kan? Naam Ustaz. Sittatu. Dan ma'dudnya berbentuk jamak Majrur. majrur, jamak majrur. Ini judulnya Judulnya ini. Ini al-adadu min Al-adadu min ila ma'al min ma'dud. salasatin. Min salasatin gitu. Oh gitu. Min salasatin ila asyaratun ma'al ma'dudil muzakkar. Angka dari Angka dari 3 sampai 10 itu berbentuk muzakkar. dengan ma'dudnya berjenis Oh, dengan ma'dudnya muzakkar. muzakkar ma'dudnya. Nanti setelah ini muannas. Kita muzakkar dulu ya. Sittatu tullabin. Sittatu tullabin. Ma'dudnya muzakkar kan? Muzakkar Ustaz. Tullabin, maka angkanya mesti muannas sittatu. Maka dan ma'dudnya dijamakan, jamak Majrur. jamak majrur. Adapun kalau 1 dan 2 tadi serasi kan? Nah Ustaz. Misalnya satu pelajar Wahidun tolibun. Nah, itu Indonesia. Wahidun talibun. Nah Ustaz. Kalau Arab dibalik. Tolibun wahidun. Nah, talibun wahidun. Ya kan? Bukan wahidun talibun. Talibun wahidun. 2 pelajar. Tolibani isnani. Nah, nih kalau 3 tolibu. dulu. Angkanya dulu disebut. Angkanya dulu. Salah satu tolibani. Salah satu tullabin. Nah, dijamakkan itu. Nah, Ustaz. Salah satu tullabin. Kita udah belajar jamak kan? Banyak sering ya? Udah lama ya? Iya, Ustaz, insyaallah. Jadi angka 3 sampai 10 ma'dudnya dijamakkan. Jamak majrur. Salah satu tullabin. Contoh lagi. Sittatu tullabin. Sittatu ikhwanin. Sittatu nujumin. Sittatu buyutin. Sittatu fityatin. Sittatu biharin. 6 laut bihar. Nah, bahrun. Dengan Ummu Muhammad mungkin? Ummu Muhammad hadirah? Atau Ummu Husni? Nah, Ustaz. Ya, Ummu Jasmine 6. Ummu Jasmine 5. Ummu Jasmine 5, Ummu Husni 6. Fil masjidil ana khamsatu tullabin.
Hmm. Fil masjidil ana sittatu tullabin. Bagus. Fil mat'ami khamsatu fityatin. Fil mat'ami sittatu fityatin. Sittatu fityatin. 6 pemuda ya. Fityah. Fis Fis sama'il an. sama'il ana khamsatu nujumin. Fis sama'il ana sittatu nujumin. Naam. Fil qaryati khamsatu buyutin. Fil qaryati sittatu buyutin. Hunaka khamsatu biharin. Hunaka sittatu biharin. Gantian Ummu Husni 5. Fil masjidil ana Fil khamsatu masjidil tullabin. ana sittatu tullabin. Fil mat'ami Fil khamsatu mat'ami fityatin. sittatu fityatin. Bagus. Fis sama'il ana khamsatu nujumin. Fis sama'il ana sittatu nujumin. Fil qaryati khamsatu buyutin. Fil qaryati sittatu buyutin. Nah, bisa ya. Nah, Ummu Ustaz, insyaallah. Ummu Insyaallah Husni Ustaz. barakallah. Insyaallah. Ukhtu Dini 7. 7 sab'atu tullabin. 7 pelajar 7 laki. pelajar laki-laki. Adatnya mana? Adatnya sab'atu. Ma'dudnya. Ma'dudnya tullabin. Nah, enggak serasi dia kan? Nah, Ustaz. Adatnya muannas, ma'dudnya Ma'dudnya muzakkar. dan ma'dudnya berbentuk jamak Majrur. jamak majrur di kasrah sebagai mudhofun. Mudhafun ilaih. Contoh lain sab'atu. Sab'atu hukulin. Naam, hukulin. Sab'atu Sab'atu rukabin. Terus Sab'atu biharin. naam, Sab'atu abain. naam, Sab'atu anharin. bagus. Dengan Ummu Asmi mungkin Ummu Asmi Hadir Ustaz. ya. Ukhtu Dini 7. Ukhtu Dini 6 afwan. Ukhtu Dini 6, Ummu Asmi 7. Mulai Ustaz. Tafadhali. Amamal maktabati sittatu tullabin. Amamal maktabati sab'atu tullabin. Bagus. Fil hafilati sittatu rukabin. Fil hafilati sab'atu rukabin. Naam. Fi ghurfatil mudiri sittatu abain. Fi ghurfatil mudiri sab'atu abain. Artinya apa tuh sab'atu abain? 7 bapak, Ustaz? Bapak, 7 ayah, 7 bapak. Lil fallahi sittatu hukulin. Lil fallahi sab'atu hukulin. Hunaka sittatu anharin. Hunaka sab'atu anharin. Gantian Ummu Asmi 6. Amamal maktabati sittatu tullabin. Amamal maktabati sab'atu tullabin. Fil hafilati sittatu rukabin. Fil hafilati sab'atu rukabin. Fi ghurfatil mudiri sittatu abain. Fi ghurfatil mudiri sab'atu abain. Lil fallahi sittatu hukulin.
Lil-fallahi sab'atu huqulin. Hunaka sittatu anharin. Hunaka sab'atu anharin. Nah, bisa ya. Insyaallah, Umu Ustaz. Insyaallah. Asmi, Umu Ukhtul ini juga barakallahu. Waktu barakallah Ustaz. Umu Aiza, Ya, Ustaz. 8. Samaniyatu tullabin. 8 orang. 8 orang pelajar. Mana adatnya? Adanya samaniyatu. Ma'dudnya Adanya tullabin. muzakkar apa muannas? Muzakkar. Maka adatnya mesti Adanya mesti muannas. muannas. Tanda muannasnya tak marbuto kan? Nah, Ustaz. Sama tuh. Dan ma'dudnya berbentuk jamak majrur. Jamak majrur. Sebagai mudhafun Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Contoh lain. Samaniyatu. Samaniyatu tullabin. Samaniyatu syuyukhin. Bagus. Samaniyatu kutubin. Samaniyatu sururin. Nah, Samaniyatu duyufin. Samaniyatu as'ilatin. nah. Dengan Ummu Hibban. Ummu Hibban ada Ummu Aizzah 7. Ummu Hibban 8. Lagi cari kacamata Ustaz dari tadi, ya Allah, nggak kelihatan saya kalau nggak ke yang lain dulu mungkin sampai Nggak jelas ya? bisa Di itu Zoom lihat. saja mungkin. Oh, baik. Masih itu Ustaz, Udah dapat belum? belum. Ini saya zoom aja deh. Ini nomor berapa? Di Zoom ya, Ummu Hibban aja dulu 7. Nomor 7, minal yabani sab'atu tulabin. Minal yabani samaniyatu tullabin. Bagus. Ummu Hibban. Indal imami. Indal imami sab'atu syuyukhin. Indal imami samaniyatu suyukhin. Nah. Fil funduki. Ummu Hibban. Ya, sebentar Ustaz. Ummu Hibban ada? Ini ya saya Ustaz. Anda ganti mungkin? Ada? Apa itu bacanya Ustaz? Fil funduki. Fil funduki. Ummu Hibban jaringannya bagus. Gak bisa di zoomin ya Ustaz? Bisa? Nomor berapa ya ini? Ini nomor berapa sih? Ini Anda zoom. Tuh. Fil funduki. Ya, fil funduki sab'atu duyufin. Fil funduki samaniyatu duyufin. Ala maktabi. Ala maktabi sab'atu kutubin. Ala maktabi samaniyatu kutubin. Indaka sab'atu as'ilatin. Indaka samaniyatu as'ilatin. Nah. Syukran Ummu Hibban. Muiza juga. Poni Ustaz. Nggak baksa. Ummu Siska. Hadir Ustaz. 9 Tis'atu. Tis'atu tulabin.
9 pelajar 9 pelajar laki-laki. laki-laki. Mana adatnya? Tis'atu Ma'dudnya? tullabin. Nah, dan ma'dudnya berbentuk jamak Majrur. majrur tuh dikasrahkan tullabin ya kan Om? Oh iya. Tis'atu mudhaf, tullabin mudhafun Mudhafun ilai. Contoh lagi, tis'atu Tullabin. Terus sebelah kiri. Tis'atu aqlamin. Bagus. Tis'atu rukabin. Tis'atu kumsonin. Bawahnya lagi. Tis'atu a'mamin. Tis'atu kurushin. Bagus. Dengan waktu Safirna ada? Safirna bagus. Safirna ada. Ta'umu Fatimah. Nah, Ustaz. Yuk. Waktu Safirna 8. Fil masjidil ana samaniyatu tullabin. Musiska Tis'atu fil masjid. Bergema Ustaz. Iya. Fil masjid al-an apa tis'atu tullabin. 8. Li samaniyatu a'man. Tis'atu a'mamin. Ala daftari samaniyatu aqlam. Sembilan. Musiska Ala daftari tis'atu aqlamin. Ala sariri samaniyatu kumsanin. Ala sariri tis'atu qur'anin. Fi yadiki samaniyatu kurushin. Fi yadiki tis'atu qur'anin. Syukran. Barakallahu fikum. Safirna Musiska. Ummu Nisa berikutnya 10. Naam Ustaz. Fadli Om. Asyaratu tullabin. 10 orang pelajar. 10 orang pelajar laki-laki. Adatnya mana? Angkanya Om. Adatnya asyaratu. Asyaratu bagus. Ma'dudnya benda yang dihitungnya? Tullabin. Tullabin tuh. Jamaknya kan? Naam Ustaz. Jamak majrur. Jamak majrur. Asyaratu mudhaf, tullabin mudhafun. Naam Ustaz. Asyaratu mudhaf, tullabin sebagai Tullabin mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Contoh lain Munisa. Asyaratu tullabin. bagus. Asyaratu abwabin. Betul. Asyaratu tujjarin. Sahih. Asyaratu asma'i. Asma'i. Betul. Asyaratu abna'i.
Tanwin kan Munisa. نعم عشرة أبناء Hmm, عشرة بيوت bagus. Munisa dengan Ummu Fatimah, ada Ummu Fatimah. Ada Ustadz. Ya, Ummu Nisa 9, Ummu Fatimah 10 ya. نعم أستاذ Tafadhali. Ummu Nisa Apa dulu, Pak? 9. Sebelah kanan نعم Ummu Nisa dulu. أمام Amama, أم أمام المكتب ulangi. تسعة Amamal maktabati. أمام المكتبة تسعة طلاب Is'atu, nggak boleh tanwin mudhof. نعم أستاذ تسعة طلاب Hmm, أمام المكتب تسعة طلاب bagus. Ummu Fatimah 10. Amamal maktabati asaratu tulabin. Bagus. لعمي تسعة أبناء أبناء Jangan tanggung-tanggung, tanwinkan saja. نعم أستاذ Ummu Fatimah 10. لأمي Li'ammi, Ummu Fatimah terus. li'ammi, li'ammi asaratu abnain. Nah, لهذا المسجد لهذا المسجد تسعة أبواب bagus. Lihadal masjidi asaratu abwabin. Betul. في apa ya, Ustaz? Fit tamrini. تمرين في التمرين تسعة أسماء أسماء Tanwinkan. في التمرين Ummu Nisa, تسعة tanwinkan saja ya. أسماء في التمرين تسعة أسماء Hmm. Tamrini asaratu asma'in. Nah, خلف الجامعة تسعة بيوت Khalfal jami'atu ulangi. asaratu buyut. Al jami'ati. Khalfal jami'ati asaratu buyutin. Nah, syukran. Ummu Nisa bagus. Ummu Fatimah نعم juga. أستاذ Udah semua ya. Muzain hadir. Muzain. Hadirah Ustaz. Ya. Muzain ad-dars at-tasi' asyara. Ustaz. Ad-darsut tasi'a asyara. Pelajaran Pelajaran ke-19. 19. Tentang apa, Pelajaran 19. Wal ma'dud. Nah, tentang ini al-adadu min salasatin. Al-adadu min salasatin ila asyaratin ma'al ma'dudil mudzakkari. Angka dari Angka dari 3 sampai 10 dengan benda yang dihitung muzakkar. nah, jenisnya muzakkar ya. Benda Nah, yang dihitungnya muzakkar. Ya, ada hiwar, percakapan antara mudir, kepala sekolah, guru besar, pengetua, dan mudaris guru. Al-mudir. al-mudiru. Al-mudir. Kam. Kam toliban jadi dan fi fasli ya syekhu Ada berapa? ada
berapa pelajar yang baru di kelasmu, wahai Syekh? Hai Syekh, Tuan Guru. Syekh itu panggilan untuk mudarisnya ya. Oh, na'am, Tuan Guru. Tuan Guru. Al-Mudaris. Al-mudarrisu fihi asyaratut tullabin jududin. Di dalamnya ada. Ya, ada 10 pelajar yang baru. Bagus. Al-mudiri, Al-Mudir. al-mudiru. Min ainahum, dari mana mereka? Akuluhum min baladin wahidin. Apakah mereka semua? Oh, apakah mereka semua dari satu negara? Betul. Al-Mudaris. Lahum min biladin mukhtalifatin. Tidak, mereka dari negara yang berbeda-beda. Bagus. Minhum. Minhum satu tullabin minal Filipini. Di antara mereka ada. Di antara mereka ada 3 pelajar dari Filipina. Iya, Ustadz. Betul. Wa arba'atu. Wa arba'atu tullabin minal Yabani. Dan ada 4 pelajar dari Jepang. Wa talibani minal Sini. Dan ada 2 pelajar dari Cina. Wa talibun wahidun min Malaysia. Dan satu pelajar dari Malaysia. Al-Mudiru. Mudiru afi faslika tullabun min Amerika. Apakah di kelasmu ada pelajar dari Amerika? Al-Mudarrisu. Al-Mudarrisu, na'am. Fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ya. Iya. Ya, di dalamnya Betul, ada. Di dalamnya ada 7 pelajar dari Amerika. Al-Mudir. Ahum jududun. Apakah mereka baru? La, al-mudarris. La. Hum udama. Tidak. Mereka lama. Murid-murid yang lama. Lama. Nah, Al-Mudir. Kam taliban fihi min uruba. Berapa? Berapa pelajar Dari? Berapa pelajar dari Eropa? Ada berapa pelajar dari Eropa? Al-Mudarris. Al-Mudarris fihi khamsatu tullabin min Inglaterra. Bersama. Di dalamnya ada 5? Dalamnya ada 5 pelajar dari Inggris. Wasama niatut tullabin min Albania. Dan 8 pelajar dari Jerman. Sita tullabin Iransia. 6 dari Perancis. Batis atau? Atut tullabin min. Di sini Ustadz apa ini? Yugoslavia. Ya. Min ya. Yunan juga bisa. Yugoslavia. Batis atau? 9 pelajar dari
Yugoslavia. Al-Mudir. Syukron ya Syaikhku. Terima kasih Tuan Guru. Nah, baca tanpa diartikan. Ad-darsu tasi'a asyarah. Ad-darasut tasi'a asyarah. Langsung. Kam taliban jadidan fi faslika ya Syaikhu. Al-mudarris fihi asyaratut tullabin jududin. Bagus. Al-mudiru min nahum akulluhum min baladin wahidin. Al-mudarris la hum min biladin mukhtalifatin. Minhum salah satu tullabin min Filipini wa arba'atu tullabin minal Yabani wa talibani minas Sini wa talibun wahidun min Malaysia. Al-mudir afi faslika tullabun min Amerika. Al-mudarris na'am fihi sab'atu tullabin min Amerika. Al-mudir ahum jududun. Al-mudarris la hum qudama. Al-mudir kam taliban fihi min Uruba. Al-mudarris fihi khamsatu tullabin min Inglaterra wa thamaniyatu tullabin min Almania wa sittatu tullabin min Firansa wa tis'atu tullabin min Yugoslavia. Al-mudir syukron ya Syaikhu. Syukran. Muzain bagus. Barakallahu fiik. Barakallah. Ummu Yurika mungkin hadirah Ustaz. dengan Ummu Siti Radhiyah berdua. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Ummu Yurika Al-Mudir. Kam taliban jadidan fi faslika ya Syaikhu. Fihi asyaratu talibin jududin. Asyaratu. Fihi asyaratu tulabin jududin. Bagus. Min ainahum akulluhum min baladin wahidin. La hum min biladin mukhtalifatin minhum thalathatu tulabin minal Filipini. Betul. Wa arba'atu tulabin minal Yabani wa talibani minas Sini wa talibun wahidun min Malaysia. Bagus. Afi faslika tulabun min Amerika. Naam, fihi sab'atu tulabin min Amerika. Ahum jududun. La hum udama. Kam taliban fihi min Uruba. Fi khamsatu tulabin min Inglaterra wa thamaniyatu tulabin min Almania wa sittatu tulabin min Firansa wa tis'atu tulabin min Bosnia. Naam. Syukron ya Syaikh.
Nah, syukran. Muyurika. Syukran dia bagus. Barakallahu. Alhamdulillah. Barakallahu Ustaz. Ummu Ustaz izin Ataka keluar Ustaz. mungkin. Izin keluar Ustaz. Tafadhali Om. Ya, ada kelas lain. Oke. Alhamdulillah. Nah, Syukran Ustaz. sama-sama Om. Ummu Asaka dengan Ummu Jasmine. Mungkin Nah, Ustaz. Ummu Asaka Al-Mudir, Ummu Jasmine Al-Mudarris ya. Ya, Ustaz. Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu. Fihi asyaratu tullabin jududin. Bagus. Min ainahum akulluhum min baladin wahidin. La hum min biladin mukhtalifatin minhum salasatu tullabin min Filipini. Asih Om. Lanjut ya. Lanjut. Wa arba'atu tullabin minal yabani wa tullabin minas Wa sini. talibani. Afwan, wa talibani minas sini wa talibun wahidun min Malaysia. Bagus. Afi faslika tullabun min Amerika. Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jududun. La hum kudama. Kam taliban fihi min Urubah. Fihi khamsatu tullabin min Inkaltarra wa samaniyatu tullabin minal mania wa sittatu tullabin min Firenze wa tis'atu tullabin min Bosnia. Syukron ya syaikhu. Syukran Ummu Asaka, Ummu Jasmine bagus. Nah, Ustaz izin keluar duluan ya, mau kajian, afwan. Tafadhali Om. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Ukhtu Dini mungkin? Dini? Hadir Ustaz. Dengan ukhtu cinta. Hadirah. Hadir Ustaz. Ukhtu Dini Al-Mudir. Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu. Fihi asyaratu tullabin jududin. Min ainahum akulluhum min baladin wahidin. La hum min biladin muhtalifatin minhum salasatu tullabin minal Filipini wa arba'atu tullabin minal Yabani wa talibani minas Sini wa talibun wahidun min Malaysia. Afi faslika tullabun min Amerika. Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jududun? La, hum kudama. Kam taliban fihi min Urubba? Fihi khamsatu tullabin min Inkaltarra wa thamaniyatu tullabin min Almania wa sittatu tullabin min Firenze wa tis'atu tullabin min Bosnia. Syukran ya syaikhu. Syukran ukhtu Dini, ukhtu cinta. Barakallahu. Afwan Ustaz. Ummu Asmi. Hadirah. Ummu Asmi, Ummu Aiza. Hadirah. Ya, Ummu Asmi Al-Mudir. Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu. Fihi asyaratu tullabin jududin. Min ainahum akulluhum min baladin wahidin.
لا هم من بلاد مختلفة منهم ثلاثة طلاب من الفلبين Masih. وأربعة طلاب من اليابان وطالبان من الصين وطالب واحد من ماليزيا. Bagus. Afi faslika tulabun min Amerika. نعم فيه 7 طلاب من أمريكا. Ahum jududun. لا هم قدامى. Kam taliban fihi min Uruba. فيه 5 طلاب من إنجلترا و8 طلاب من ألمانيا و6 طلاب من فرنسا و9 طلاب من بوسنيا. Syukron ya Syekh. Bagus Ummu Asmi, Ummu Aizah, barakallahu. Kemudian ada Ummu Fatimah, Ummu Siska. Naam, Ustaz Hadirah. Ummu Fatimah ada? Ada Ustaz. Ya. Ummu Fatimah bertanya, Al-Mudir. Al-Mudir, kam toliban jadidan fi faslika ya Syaihu. Fihi asyaratu tullabin jududin. Bagus. Min ayyuhum aquluhum min baladi wahidin. La hum min biladin muhtalifatin. Minhum salasatu tullabin minal Filipini wa arba'atu tullabin minal Yabani wa talibani minas Sini wa talibun wahidun min Malaysia. Fi faslika tulabin min Amerika. Ulangi ulangi. Fi faslika tulabin min Amerika. Jangan tulabin. Tulabi ya. Fi faslika tulabun min Amerika. Naam. Fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jududun. La hum kudama. Kam taliban fihi min Uruba. Fihi khamsatu tullabin min Inkaltarwa wa samaniyatu tullabin min Almania wa sittatu tullabin min Firenze wa tis'atu tullabin min Bustania. Bosnia. Oh, wa tis'atu tullabin min Bosnia. Bagus. Syukron ya Syekh. Syukran Ummu Fatimah, bagus. Ummu Siska juga. Ummu Hibban, Ummu Husni. Naam Ustaz. Ummu Hibban ada? Ummu Nisa. Ada Ustaz. Ya, Ummu Hibban bertanya Al-Mudir. Itu kompornya matiin dulu. Iya, saya mudir. Kam toliban jadi dan sifat ya Syaihu. Fihi asyaratu tullabin jududin. Nah. Min ainahum kullahum min baladin wahidin. La hum min biladin mukhtalifatin minhum salasatu tullabin min Filipina wa arba'atu tullabin minal Yabani wa talibani minas Sini wa talibun wahidun min Malaysia. Fi faslika tulabun min Amerika.
Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jududun. La, hum qudama. Kam toliban fihi min uruba. Fihi khamsatu tullabin min Ingkaltara wa thamaniyatu tullabin min Almania wasittatu tullabin min Firansa wa tis'atu tullabin min Bosnia. Syukron ya Syekhu. Bagus, Muhibban, Husni. Umunisa hadirah. Yang hadir. Umunisa dengan Ukhu Safirna. Naam Ustaz. Ya, Umunisa Al-Mudir. Na'am Ustaz. Kam taliban jadidan fi faslika ya Syekhu. Fihi asyaratu tullabin jududin. Min aina hum? Akulluhum min baladi wahidin. La hum min biladin mukhtalifatin minhum salasatu tullabin minal Filipini wa arba'atu tullabin minal Yabani wa talibani minas Sini wa talibun wahidun min Malaysia. Afi faslika tullabun min Amerika. Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jududun. La hum kudama. Kum taliban fihi min Uruba. Min Uruba. Fihi khamsatu tullabin min Ingkaltara wa samaniyatu tullabin min Almania wa sittatu tullabun min Firansa Wasittatu tullabin min Firansa wa tis'atu tullabin min Bosnia. Munisa ada. Nah, ya ada. Syukran, sudah semua ya. Nah, Munisa terputus ya, terpental artinya. Munisa ada. Syukran ya Syekh. Nah, syukran ya Syekh. Sampai sini jumpa kita. Selesai materi awal dari daras 19 tentang al-adat, angka min salasatin ila Afan Ustaz, asyaratin. tadi anak terpental. Apa angka dari 3 sampai 10 untuk ma'dud yang muzakkar. Jumpa lagi insyaallah hari Jumat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa murojaah, diulang-ulang sendiri. Allahumma taqabbal minna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Sama